बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अयाज़ मुंदखेल एक और विला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन इकराम, ईरान और अमेरिका की जंग पूरी दुनिया को मुतासिर कर रही है, लेकिन पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान जो ईरान के साथ 909 किलोमीटर तवील बॉर्डर रखता है, इस जंग के असरात का बराह रास्त सामना कर रहा है। आज की व्लॉग में मैंने जानने की कोशिश की है डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ के, और इसके अलावा जो लोकल ट्रेडर्स है जो ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर तिजारत करते हैं, वहाँ नोटिफाइड और अन नोटिफाइड तरीक़ों से ईरान से मुख्तलिफ चीज़ें बरामद करते हैं, उनसे भी मैंने बातचीत की है। ये तमाम तर सूरत-ए-हाल आज की व्लॉग में आपसे शेयर करूँगा। नाज़रीन, बलूचिस्तान के 5 अज़ला जो ईरान के साथ जुड़े हैं, जिसमें गवादर है, केच है, पंजगूर है, वाशक है, चागी है, यही अज़ला बॉर्डर ट्रेडिंग के सबसे बड़े मराकिज़ समझे जाते हैं। नाज़रीन, जंग से पहले रोज़ाना लाखों लीटर पेट्रोलियम बलूचिस्तान में आता था। एक रिसर्च के मुताबिक जो आज मैंने स्टडी किया, उसमें लिखा हुआ था कि जंग से पहले केच ज़िले में, सिर्फ जो कि ईरान के साथ मुतसिल एक ज़िला है बलूचिस्तान का, वहाँ राउंड अबाउट 600 गाड़ियाँ रोज़ाना 2.4 मिलियन लीटर पेट्रोल लाती थी। फिर इसके बाद चागी, जो कि एक और बलूचिस्तान का सरहदी ज़िला है ईरान के साथ, वहाँ तकरीबन 250 गाड़ियाँ रोज़ाना 1 मिलियन लीटर ईरानी पेट्रोल लाती थी। फिर उसके बाद पंजगूर, जो कि एक अहम डिस्ट्रिक्ट है सरहदी ईरान सरहद के साथ बलूचिस्तान का, तकरीबन वहाँ पर भी 550 से लेके 600 गाड़ियाँ रोज़ाना 2.4 मिलियन लीटर लाती थी। फिर उसके बाद वाशिक ज़िला है, जहाँ पर रिसर्च के मुताबिक 700 गाड़ियाँ 2.8 मिलियन लीटर ईरानी पेट्रोल बरामद होती थी। फिर गवादर डिस्ट्रिक्ट है, जो कि एक और सरहदी ज़िला है ईरान बॉर्डर के साथ, वहाँ चूँकि वो सीपोर्ट है, बूट्स के ज़रिए वहाँ ट्रेडिंग होती है। रिसर्च के मुताबिक रोज़ाना 2000 कश्तियाँ या 2000 बूट्स 3.22 मिलियन लीटर पेट्रोल रोज़ाना लाती थी। यानी कुल मिलाकर रोज़ाना 11.82 मिलियन लीटर पेट्रोल जो ईरानी पेट्रोल है वो बलूचिस्तान में आता है, जिसका सालाना जो मिकदार बनता है वो है 3698 मिलियन लीटर। नाज़रीन, अब आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान क्यों ईरानी पेट्रोल की बरामदात पर पाबंदी लगाती थी। जाहिर सी बात है कि यहाँ की जो लोकल पाकिस्तान की जो अपनी प्रोडक्ट्स थी, वो इन बरामदात से बहुत मुतासिर हो रही थी। रिसर्च के मुताबिक हुकूमत को तकरीबन 2,32,972 मिलियन रुपए का रेवेन्यू नुकसान होता है। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत पर पाबंदी लगा रखी है। नाज़रीन, अब आपके ज़हन में एक सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि जब ईरान पर इंटरनेशनल ट्रेड सैंक्शंस है, अलमी तिजारती पाबंदियाँ हैं, तो इतनी बड़ी मिकदार में ये तिजारत कैसे हो रही होती है? तो इसका जवाब ये है, चूँकि ये तिजारत जो ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर पर होती है, ये लोकल ट्रेडर इलीगल तरीक़ों से करते हैं। यानी जो इलीगल तरीके हैं, वहाँ से ये लोग, मकामी लोग, ना तो ये इंटरनेशनल बैंकिंग के ज़रिए ये ट्रेड करते हैं, ना कंपनियों के ज़रिए से, बल्कि अपनी मदद आप जो इलीगल रास्ते हैं, वो वहाँ से जो जामिया गाड़ियाँ हैं, जो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, ये वहाँ से लोड करके यहाँ पेट्रोल लाते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी कुछ लीगल रास्ते खुले हुए हैं आमदोरफ्त के लिए, जैसा कि मंद है, मनपशीन है, इस तरह कुछ और चेक क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं जो वहाँ से लोगों की आमदरफ्त होती है, जिसको हम नोटिफाइड क्रॉसिंग वेज कहते हैं, और जो इलीगल या अननोटिफाइड क्रॉसिंग वेज है, सो इन तरीक़ों से मकामी तिजारतकार जो है वो तिजारत करते हैं। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत के अलावा जो दीगर रोज़मर्रा अशिया की चीज़ें हैं, आटा है, चावल है, इसके अलावा सब्जियां हैं, फल है, खुश्क मेवजात है, बर्तन है, कपड़े हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ मकामी तिजारतकारान ये सामान भी वहाँ से बरामद करते हैं, फिर मुल्क के बाकी हिस्सों में वो बेचते हैं।
آج میں نے تقریباً 3-4 مقامی ٹریڈر سے بات کی کہ جنگ سے پہلے کی صورتحال تو میں نے ریسرچ پڑھ کے پتہ لگایا تھا۔ انہوں نے نام افشا نہ ہونے کی شرط پہ انہوں نے مجھے بتایا گیا کہ ہمارے یعنی جو بارڈر ٹریڈنگ جو مقامی لوگ کرتے تھے، روزگار کا سب سے واحد سہارا بھی یہی تھا، لیکن جب سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ شروع ہوئی ہے تو ان کی تجارت نصف سے بھی کم ہو کر رہ گیا ہے۔ یعنی پہلے ملینز کی تعداد میں لیٹر پیٹرولز کی برآمدات ہوتی تھی، یعنی انہوں نے بتایا کہ ہم 75-80% ایرانی پیٹرول برآمد کرتے تھے، پھر ملک کی دیگر حصوں میں ہم بیچتے تھے۔ اسی طرح 35 سے 40% دیگر جو اشیاء روزمرہ زندگی کے ہیں وہ تجارت برآمد کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ جو متصل اضلاع ہے، جو میں نے 5 اضلاع کے نام آپ لوگوں کو بتا دیے، آلموسٹ وہاں پر ایران کی طرف سے بجلی کی سپلائی ہے، تو یہ لوگ وہاں کی بجلی استعمال کرتے تھے۔ تو جنگ کی وجہ سے ایک تو انرجی کرائسس پیدا ہوا ہے، اور دوسری جانب ان کا کاروبار جو نوٹیفائڈ اور ان نوٹیفائڈ کے ذریعے وہ لوگ کرتے تھے وہ بہت متاثر ہوا ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ جب کاروبار نصف سے بھی کم ہو کر رہ گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب چیزوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتا ہے اور سپلائی کم ہوتا ہے تو قیمتیں بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان تمام چیزوں کی قیمتیں وہاں پر بہت بڑھ چکی ہے، جس کا عام عوام پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ تجارت کاروں کو تو ہو رہا ہے نقصان، لیکن جو عام لوگ جنہیں مقامی سطح پر سستی چیزیں میسر تھی اب وہ بھی ناپید ہو گئی ہے، ان چیزوں کا بھی قلت ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے حکومت سے اقدامات اٹھانے کی کوشش کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ اسٹیک ہولڈر گورنمنٹ آف پاکستان ہے کہ وہ بتا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ان ایشوز کو سیریس لے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بلوچستان سیکورٹی حوالے سے ایک ہاٹ زون بنا ہوا ہے، اس ریجن میں انسرجنسی ہو رہی ہے، وہاں پر کلادن تنظیمیں ایکٹیو ہے، اسٹیٹ کے خلاف گورنمنٹ آف پاکستان دعویٰ کرتی ہے کہ اینٹی اسٹیٹ کاروائیاں وہاں پہ ہو رہی ہیں۔ جب وہاں پہ معاشی بحران بھی آئے گا، کاروبار لوگوں کے ختم ہو جائیں گے یا ختم ہو رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ان لوگوں کا رجحان مزید ان ایکٹیویٹیز کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ انسانی مسئلے کو ایمرجنٹ بنیادوں پہ لے لے۔ ناظرین، یہ وہ ڈیٹا کلیکشن ہے جو میں نے مختلف ریسرچ پڑھ کے آج میں نے وہاں سے کلیکٹ کی، اور وہاں مقامی تجارت کاروں سے میں نے بات چیت کی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ولاگ ضرور پسند آیا ہوگا، اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل ایاز سپیکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ایاز مندو خیل آپ سے نیکسٹ ولاگ تک اجازت چاہے گا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔